Kembali di NTV Morning, pemirsa Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese secara resmi mengumumkan penyelesaian substansial perjanjian keamanan bilateral kedua negara. Prabowo menegaskan perjanjian ini bukan sekedar langkah diplomatik, namun perwujudan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menandatangani perjanjian keamanan bilateral Indonesia-Australia. Kedua pemimpin negara menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut perjanjian ini sebagai momen bersejarah yang menandai era baru kerjasama keamanan yang lebih komprehensif antara kedua negara. Ia menjelaskan perjanjian ini memperkuat dasar kerjasama yang telah terjalin sebelumnya, termasuk perjanjian keamanan Kiting Soeharto tahun 1995, Traktat Lombok tahun 2006, dan perjanjian kerjasama pertahanan 2024. Selain itu, perjanjian ini juga mendorong konsultasi rutin di tingkat pemimpin dan menteri dalam merumuskan kebijakan bersama menghadapi tantangan keamanan regional. Sementara Presiden Prabowo menegaskan, perjanjian ini bukan sekadar langkah diplomatik, tetapi perwujudan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya, hubungan baik antara negara tetangga Indonesia dan Australia menjadi fondasi perdamaian yang langgeng sejalan dengan nilai budaya Indonesia tentang pentingnya saling membantu. This treaty will commit Australia and Indonesia to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, to identify and undertake mutually beneficial security activities, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken, either individually or jointly, to deal with those threats. This is a watershed moment in the Australia-Indonesia relationship. This treaty represents a major extension of our existing security and defence cooperation. It shows the relationship is as strong as it has ever been. I think concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field. I mentioned many times that we cannot choose our neighbors, especially countries like us. It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions. I believe in the good neighbor policy. Good neighbors are essential. Good neighbors will help each other in times of difficulties. Penandatanganan resmi perjanjian dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada Januari 2026 setelah melalui proses domestik di masing-masing negara. Perjanjian keamanan baru ini menjadi perluasan dari kerjasama pertahanan yang telah terjalin. NTV melaporkan.